اچھا فرض کریں ہماری ایک سامیہ ہے عالیہ، اور وہ ایک شاندار موجد ہے۔ جی انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی ہے جو ہوا کی نمی سے پینے کا صاف پانی بناتی ہے، مطلب ایک انقلابی آئیڈیا ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے مارکیٹ میں لانے کا سوچتی ہیں، ان کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں۔ کوئی بڑی کمپنی میرے آئیڈیا کو کاپی کر کے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بنا لے گی؟ یہ ایک بہت عام خدشہ ہے۔ اور میں اپنی پروڈکٹ کو ایک منفرد نام اور پہچان کیسے دوں گی؟ آج ہم عالیہ کے اسی سفر پر اس کے ساتھ چلیں گے اور پاکستان کے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک قوانین کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی، اور ہم سمجھیں گے کہ ایک آئیڈیا کو قانونی تحفظ کیسے ملتا ہے اور ایک برانڈ نام کو کیا چیز منفرد بناتی ہے۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ عالیہ کی ایجاد تو بہت کمال کی ہے، لیکن کیا ہر کمال کی چیز کو قانونی تحفظ مل سکتا ہے؟ مطلب پیٹنٹ حاصل کرنے کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ قانون ہر نئی چیز کو پیٹنٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں، پیٹنٹس آرڈیننس کے مطابق کسی بھی ایجاد کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں۔ اچھا، جی، پہلی شرط ہے جدت یعنی نوولٹی۔ جدت؟ اس کا مطلب ہے کہ ایجاد بالکل نئی ہونی چاہیے اور پہلے سے موجود علم، جسے اسٹیٹ آف دی آرٹ کہتے ہیں، اس کا حصہ نہ ہو۔ یعنی اگر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی زبان میں یہ آئیڈیا پہلے سے موجود ہے تو عالیہ کو پیٹنٹ نہیں ملے گا، چاہے انہیں خود اس کا علم نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری شرط ہے ایجادی پہلو یا انوینٹیو سٹیپ۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اس شعبے کے کسی ماہر شخص کے لیے کوئی واضح یا معمولی سی تبدیلی نہ ہو۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر پہلے سے ایک کرسی موجود ہے اور عالیہ اس میں لکڑی کی جگہ لوہے کی ٹانگیں لگا دیں تو یہ شاید ایک ایجادی پہلو نہ سمجھا جائے، لیکن ہوا سے پانی بنانے والی ڈیوائس یقیناً ایک بڑا ایجادی قدم ہے۔ صحیح۔ اور تیسری شرط؟ اور تیسری شرط صنعتی اطلاق یعنی انڈسٹریل ایپلیکیشن ہے۔ ایجاد ایسی ہونی چاہیے جسے صنعتی پیمانے پر بنایا یا استعمال کیا جا سکتا ہو، یہ صرف ایک خیالی تصور نہ ہو۔ اچھا، تو یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کچھ چیزیں نئی اور کارآمد ہونے کے باوجود پیٹنٹ نہیں کی جا سکتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں قانون کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے؟ بالکل، قانون کچھ چیزوں کو واضح طور پر اس دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سائنسی دریافت جیسے کشش ثقل کا قانون، اوہ! یا ریاضی کا کوئی فارمولا جیسے E=mc²، یہ پیٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یعنی نیوٹن یا آئنسٹائن اپنی دریافتوں کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی انقلابی کیوں نہ ہو؟ جی بالکل، یہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ اسی طرح ادبی، ڈرامائی یا فنکارانہ کام بھی اس زمرے سے باہر ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے کاپی رائٹ کا قانون ہے۔ جی بالکل، ان کا تحفظ کاپی رائٹ قانون کے تحت کیا جاتا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ذہنی کام کرنے، کھیل کھیلنے یا کاروبار کرنے کے طریقے اور اسکیمیں بھی پیٹنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں، ایک اہم بات، ایسی کوئی بھی ایجاد جس کا تجارتی استعمال عوامی اخلاقیات یا نظم و ضبط کے خلاف ہو، اسے بھی پیٹنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو اب فرض کریں کہ عالیہ نے ان تمام مراحل سے گزر کر اپنی ڈیوائس کا پیٹنٹ حاصل کر لیا ہے۔ جی، لیکن ایک دن انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک بڑی کمپنی نے ان کی ٹیکنالوجی کی نقل کر کے سستی ڈیوائس مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اب عالیہ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیٹنٹ قانون کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق عالیہ یعنی پیٹنٹ کی مالک ضلعی عدالت میں خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور عدالت کئی قسم کی راحت فراہم کر سکتی ہے۔ سب سے فوری کارروائی ہوتی ہے حکم امتناعی یا انجنکشن۔ یعنی ان کے کام کو فوراً روک دیا جائے گا؟ جی بالکل، عدالت نقل کرنے والی کمپنی کو فوری طور پر وہ ڈیوائس بنانے اور بیچنے سے روک دے گی۔ تو ان کے کاروبار کو فوری طور پر تالا لگ جائے گا۔ لیکن عالیہ کو جو مالی نقصان ہوا اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے قانون 2 راستے دیتا ہے۔ ایک تو ہے نقصانات کا ازالہ یعنی ڈیمیجز، جس میں عالیہ کو ہونے والے مالی نقصان کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یا پھر منافع کا حساب، اکاؤنٹ آف پروفٹس؟ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ منافع کے حساب میں نقل کرنے والی کمپنی نے اس خلاف ورزی سے جو بھی منافع کمایا ہے وہ عالیہ کو دلوایا جاتا ہے۔ عالیہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کمپنی نے عالیہ کی ایجاد نقل کر کے 1 کروڑ روپے کما لیے تو اسے وہ 1 کروڑ واپس دینا پڑ سکتا ہے۔ کیا یہ اتنا سیدھا ہوتا ہے؟ جی، اصولاً تو یہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ وہ کیا؟ قانون معصوم خلاف ورزی کرنے والے یعنی انسنٹ انفرنجر کو کچھ تحفظ دیتا ہے۔ معصوم خلاف ورزی کرنے والا؟ جی، اگر وہ کمپنی یہ ثابت کر دے کہ خلاف ورزی کے وقت اسے علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس یہ سمجھنے کی کوئی معقول وجہ تھی کہ یہ ایجاد پیٹنٹ شدہ ہے، تو عدالت اس کے خلاف ہرجانے یا منافع کا حکم نہیں دے گی۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اگر عالیہ کے پاس پیٹنٹ ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ پر صرف پیٹنٹڈ لکھ کر مطمئن نہ ہو جائیں، بالکل، بلکہ پیٹنٹ نمبر ضرور لکھیں، ورنہ ان کا مالی دعویٰ کمزور پڑ سکتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کسی چیز پر صرف پیٹنٹ شدہ لکھ دینا قانونی طور پر کافی نہیں ہے۔
जब तक उस प्रोडक्ट पर पेटेंट का बाकायदा नंबर दर्ज ना हो, तब तक मासूमियत का दिफा किया जा सकता है। ठीक है, तो आलिया ने ये सबक सीख लिया, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं। उनके पास अभी सिर्फ एक आइडिया है। इसे पाकिस्तान में रजिस्टर करवाने का असल अमल क्या है? ये कितना पेचीदा है? ये अमल कई मराहिल पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो ये सीधा है। सबसे पहला कदम है दरखास्त दायर करना। यानी एक फॉर्म भरना होगा? जी, आलिया को पेटेंट ऑफिस यानी आईपीओ पाकिस्तान में मुतालिका फॉर्म और फीस के साथ अपनी दरखास्त जमा करवानी होगी। इसके साथ सबसे अहम चीज़ ईजाद की मुकम्मल तफसीलात, जिसे स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, जमा करवानी होती है। अच्छा, इसमें क्या-क्या बताना होता है? इसमें ईजाद क्या है, कैसे काम करती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है, ये सब कुछ तफसील से बताना होता है। दरखास्त जमा होने के बाद क्या होता है? क्या आलिया को बस इंतजार करना होता है? उसके बाद जांच पड़ताल या एग्जामिनेशन का मरहला आता है। पेटेंट ऑफिस का कंट्रोलर दरखास्त को एक मुम्तहिन यानी एग्जामिनर के पास भेजता है। और वो क्या करता है? मुम्तहिन इस बात का गहराई से जायजा लेता है कि आया ये इजाद कानून की तमाम शराइत जैसे जिद्दत, इजादी पहलू, इन सब पर पूरा उतरती है या नहीं। और अगर कोई मसला हो तो? अगर मुम्तहिन को कोई एतराज़ हो तो वो एक रिपोर्ट जारी करता है और आलिया को जवाब देने और अपनी इजाद का दिफा करने का मौका दिया जाता है। और अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो? अगर कोई एतराज़ ना हो या एतराज़ात को कामयाबी से दूर कर दिया जाए तो दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। उसके बाद इसे पाकिस्तान के ऑफिशियल गज़ट में तशहीर के लिए शाया किया जाता है। तशहीर मतलब अखबार में? एक तरह से सरकारी गज़ट में। इस इशाअत का मकसद आवाम को मुत्तला करना होता है। यानी कोई भी शख्स आकर मेरे आइडिया को चैलेंज कर सकता है? ये तो थोड़ा डरावना है। जी, ये शफाफियत के लिए है। इशाअत के बाद 4 माह का वक्त होता है, जिसके दौरान कोई भी शख्स इस पेटेंट की ग्रांट के खिलाफ मुखालफत या अपोजिशन दर्ज करवा सकता है। अच्छा। वो ये दावा कर सकता है कि ईजाद नई नहीं है या ये कि दरख्वास्त गुजार ने ये ख्याल किसी और से नाजायज़ तौर पर हासिल किया है। और फिर? अगर मुखालफत दर्ज होती है तो फिर बाकायदा समाअत होती है और आखिरी मरहला है अता करना और मोहर लगाना, ग्रांट एंड सीलिंग। यानी फाइनल स्टेज? जी, अगर 4 माह में कोई मुखालफत ना हो या फैसला आलिया के हक में हो तो सेलिंग फीस की अदायगी के बाद पेटेंट अता कर दिया जाता है और ये पेटेंट दरखास्त दायर करने की तारीख से 20 साल के लिए कारामद होता है। 20 साल, ठीक है। तो एक बार जब आलिया की इजाद कानूनी तौर पर महफूज हो गई, अगला मरहला उसे मार्केट में लाना है। जी, और मार्केट में पहचान नाम से बनती है। यहीं से ट्रेडमार्क्स का किरदार शुरू होता है। बिल्कुल। तो अब आलिया अपनी डिवाइस के लिए एक नाम सोचती हैं, मसलन एक्वाजेन। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये नाम रजिस्टर हो सकता है या नहीं? ये एक बिल्कुल अलग कानूनी दुनिया है। ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी नाम को रजिस्टर करने से इनकार की 2 बड़ी अक़साम हैं। 2 अक़साम? जी, मुतलक बुनियादें यानी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स और निस्बती बुनियादें यानी रिलेटिव ग्राउंड्स। आसान अल्फाज में, कानून पहले ये देखता है कि क्या नाम खुद अपनी नौइयत में रजिस्टर होने के काबिल है या नहीं। अच्छा, मुतलक बुनियादों से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? कुछ ऐसा ही समझ लें। इसका ताल्लुक खुद ट्रेडमार्क की अंदरूनी खुसूसियात से है। कानून कहता है कि रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया जाएगा अगर निशान इम्तियाजी खुसूसियत से आरी हो, यानी वो इतना आम हो कि एक ताजर की अशिया को दूसरे से मुमताज न कर सके। दूसरा, अगर निशान वजाहती यानी डिस्क्रिप्टिव हो। जैसे? मिसाल के तौर पर, अगर कोई चीनी बेचने वाला अपने ब्रांड का नाम स्वीट रख दे तो ये रजिस्टर नहीं हो सकता। ये तो समझ में आता है। आप किसी को मीठा लफ्ज पर इजारादारी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तीसरी बुनियाद ये है कि अगर कोई निशान तिजारती तौर पर आम हो चुका हो, जैसे रिक्शा बनाने वाली कंपनी के लिए ऑटो का लफ्ज। सही। और आखिर में ऐसा कोई भी निशान जो धोखाधड़ी पर मबनी हो या किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता हो, उसे भी रजिस्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल है। अगर कोई वजाहती नाम जैसे बेस्ट तवील इस्तेमाल की वजह से किसी एक कंपनी के साथ इतना जुड़ जाए कि लोग उसे उसी कंपनी की पहचान समझने लगे, तो क्या होगा? कानून में इसकी गुंजाइश है। इसे एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस कहते हैं। अच्छा। अगर कोई वजाहती निशान तवील और मुसलसल इस्तेमाल की वजह से अवाम में एक खास शनाख्त हासिल कर ले तो उसे रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, और अब निस्बती बुनियादों की बात करते हैं। ये वो जगह है जहाँ असल मुकाबला होता है ना? जी बिल्कुल। निस्बती बुनियादों का ताल्लुक पहले से मौजूद ट्रेडमार्क से टकराव पर है। यानी अगर नाम किसी और से मिलता जुलता हो? जी, कानून के मुताबिक अगर कोई नया निशान किसी पुराने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से इतना मिलता जुलता हो और वो एक जैसी अशिया के लिए इस्तेमाल हो रहा हो कि सार्फिन में उलझन का इम्कान हो, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसकी कोई मिसाल? इसकी बेहतरीन मिसाल 7 अप कंपनी बमुकाबला कोहनूर थ्रेड बॉल फैक्ट्री का मशहूर केस है। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था? इस केस में अदालत ने एक ही किस्म की अशिया के उसूल की बहुत दिलचस्प वजाहत की। तो अदालत में 7 अप वालों ने क्या दलील दी होगी? क्या उन्होंने कहा कि लोग धागे को पीने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी दलील ज्यादा होशियार थी। अदालत ने कहा कि 7 अप का निशान मशरूबात के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
अगर कोई इसे धागे या ऊन के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो शायद इजाज़त मिल जाए। क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जी, लेकिन इस केस में मसला मिठाई का था। अदालत ने 7 अप के नाम को मिठाई के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि मशरूबात और मिठाइयाँ अक्सर एक ही दुकान, एक ही काउंटर पर फरोख्त होती हैं। ओ, ये बात है। इससे सार्फिन को ये धोखा हो सकता है कि ये मिठाई भी 7 अप कंपनी की ही प्रोडक्ट है। यानी सिर्फ चीजों का एक जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि उनके बिकने की जगह और सारिफ का तजुर्बा भी अहमियत रखता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जी, तो फिर बहुत मशहूर ब्रांड्स का क्या होगा? क्या कोई मार्स जैसे मशहूर नाम को किसी बिल्कुल गैर मुतल्लका चीज जैसे पानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें मारूफ ट्रेडमार्क्स या वेल नोन मार्क्स के उसूल की तरफ ले जाता है। इसके लिए मार्स इनकॉर्पोरेटेड का केस एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें क्या हुआ? इस केस में एक पाकिस्तानी कंपनी ने मिनरल वाटर के लिए मार्स का नाम रजिस्टर करवाने की कोशिश की। मार्स इनकॉर्पोरेटेड, जो चॉकलेट बनाती है, ने इसकी मुखालिफत की। लेकिन चॉकलेट और पानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। 7 अप वाले केस की मंतिक से तो इसे इजाजत मिल जानी चाहिए थी। यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। अदालत ने यहाँ डाइल्यूशन यानी साख को कमजोर करने के उसूल को लागू किया। डाइल्यूशन? जी, अदालत ने माना कि चॉकलेट और पानी मुख्तलिफ अशिया हैं, लेकिन मार्स एक आलमी शोहरत याफ्ता निशान है। ठीक है। अदालत के मुताबिक इतने मशहूर नाम का इस्तेमाल चाहे मुख्तलिफ अशिया पर ही क्यों ना हो, बेईमानी पर मबनी समझा जाएगा, क्योंकि ये असल ब्रांड की सालों की मेहनत से बनाई गई साख्त से नाजायज फायदा उठाने के मुतरादिफ है। तो इस सब का क्या मतलब है? आलिया के सफर से हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून सिर्फ खुश्क उसूलों का मजमुआ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये जिद्दत के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट में उलझन को रोकने और किसी की मेहनत से बनाई गई साख्त को अहमियत देने के बारे में है। सही कहा। पेटेंट की 3 शराइत से लेकर ट्रेडमार्क मुस्तरद होने की वजह तक हर चीज़ के पीछे एक वाज़ेह मंतक काम कर रही है। खुलासा ये है कि पेटेंट्स इजाद के काम करने के तरीके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जबकि ट्रेडमार्क्स ब्रांड की शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एक तरफ ये कवानीन आलिया जैसे मौजूदों को उनकी मेहनत का फल देते हैं, और दूसरी तरफ ये सार्फिन को धोखे और उलझन से बचाते हैं। जी बिल्कुल। ये कवानीन तख्लीक कारों के हुकूक और सारिफीन के मुफादात के दरमियान एक बहुत अहम तवाज़ुन कायम करते हैं।